سلام سلام كمي صنيحكم كبرات خاتلتي الليلو تي في اب سلسته معلتي دارغا زخونه مدبا يقربكم نيري كمي قنيكم يو لومي علات سلسته غمبوت كلتشحن 15 يو نايلوم مدباي قال خفالو بزعبا حرا مريت تግራይ خوني تسترفه خا حافشاوي زي دبرتين زمرحو هو حد بعيني مرز أنا إثيوبيا بزي مرز أبورد ناي إثيوبيا ناي فيدرال منغست بو خمي يخون معناتو لومي علات بقز علات بقز لو معلتي على تأسران حمشتنيو سلازي دحر عسرت معلتي نحنا نحقو سلو اتدلاي سلام دلاي فتحي نايلو تحايلن تقراواي زحقو سلو بالسرات كنسمع ودقتنا هوحات نريئلو كخون تسفا نقبر أبي أحمد ويكاتي بورد مرز إثيوبيا زبهال حدا صبقو سانه زحلفلو معالتي على تحمش غمبط بقواص راغز حجي كم تخل غزي نبلو زي شفتا لؤخنا شعبيا زخونه دبرصين زمرح حوحات افريسناينا بقى فريسيو ناي ودقتو ناي موتو ناي طفاعتو علت وقعاو خوينو زبسرلو ወይ ከዓ ዝረአየሉ ኣብ ትግራይ ከዓ ሓደ ናይ ለውጥ ሓይሊ ዝመጻሉ ትግራይ ሰላም ትረኽበሉ ዝተማዛበለ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ እቲ ናይ ጭቆና ናይ ጸልማት ግዜ ተሳዒሩ ብርሃንን ፍትሕን ዲሞክራሲን ዝዓስለላ ትግራይ ክትከውን ተስፋ ንገብር ኣብ ሓራ መሬት ተኣኪቡ ዘሎ ናይ ለውጥ ሰራዊት ናይ ሓራ መሬት ከዓ ወግዓዊ ናይ ትግራይ ሰራዊት ምዃኑ ተረጋጊጡ እዩ ንሱ ከዓ ካብቲ ዝነበረ ናይ ህወሓት ሰራዊት ተማሂሩ ናይ ህዝቢ ናይ ዝኾነ ውድብ ካብ ዝኾነ ውድብ ነፃ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ትግራይ ፖሊስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸጥታ ክኸውን ከዓ ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ድልየት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ ልኡኽ ናይ ሻዕብያ ዝኾነ ጉጅለ ደብረጽዮን ዝመርሖ ህወሓት ጉባኤ ግበር ተባሂሉ ኢልዎ እዩ እሱ ግን ኦሬዲ እቲ ናይ ኩናት ሃንቀውታ እቲ ኣብ ኩናት ዝረኽቦ ሃብትን እቲ ኣብ ኩናት ዘረጋግጾ ስልጣንን ካብ ኢዱ ከይመልቕ ኣነ ሓንሳብ ጉባኤ ገይረ ብሕጂ ጉባኤ ዝግብረሉ ምኽንያት የለን ኢሉ ንፌደራል መንግስቲ ሕቁ ሂብዎ እዩ ሕቁ ሂብዎ ምስቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘጽነተ ምስቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘጸልመተ ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ዝርብሓሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍረሰ ሽፍታ ሻዕብያ ተማሓዝዩ ከዓ ንትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ውፅኡ ካብ ተጠቃምነት ውዕል ፕሪቶሪያ ሓዲግ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ክጸንት ህዝቢ ትግራይ ክስደድ ህዝቢ ትግራይ መዓልታዊ ኣደዳ ሞትን ካልእ ነገራትን ክኸውን ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ ሽፍታ ሻዕብያ ንጉጅለ ደብረጽዮን መጣልዒ ጠላዕ እዚ ካርታ እዩ ገይሩ ሒዙ ዝፃወተሉ ዘሎ ምክንያቱ ብህወሓት ብፋኖ ብኻልእ ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክዘርግ ኢትዮጵያ ሰላም ዘይብላ ዓዲ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ክትከውን ሽፍታ ሻዕብያ ለይትን መዓልትን ክሰርሕ ንሪኢ ኣለና ሽፍታ ሻዕብያ
بعل دبرتين جهو حزو نهزب تግራይ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተጠቃምነት ካብቲ ተጠቃምነት ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ አርሒቁ ተዓዲ ናብ ምድረ በዳ ከም ኤርትራ ክቅይራ እዩ ክሰርሕ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሓቂ እዚ ኢዱ ይኮነን እዚ ክረክብ ኣይግቦን እዩ ግን ሻዕብያ ናብ ደረጃ እዚ በፂሑ ትግራይ ካብቲ ዝነበራ ተዛማዲ ሰላም ካብቲ ዝረኸበቶ ብመንገዲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝመፀ ዝሓሸ እኳ ኣይኮነን ግን ደሓን ዝኾነ ናይ ሰላም ሃዋህው ናብ ፀልማት ቀይርዎ ኣሎ ብመንገዲ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ንሰላምን ፍትሕን ዲሞክራሲን ዝፅዕር ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መፈንቀለ መንግስቲ ተገይሩሉ ኩሉ ብዙሕ ነገራት ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ሲኢኑ ፍትሒ ስለዝሰኣነ ፍትሒ ከረጋግፅሉ ደቁ ናብ በረኻ ወፅዮም ብዙሕ ነገራት እዩ መዓት መንእሰያት ኣብ ጎደናታት ይቕተሉ እዚ ምዕፋንን ምጭዋይን ኣብ ትግራይ ገኒን ኣሎ ንብረት ናይ ህዝቢ ትግራይ ብፀልማትን ብፅሙዋን ይዝረፍን ይግረፍን ኣሎ ብዙሕ ነገራት ትግራይ ሲ ብሓፂሩ በቃ ናይ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሲ መንግስቲ ዘይብላ ሰፈር ሸፋትያ ኮይና ዘላ ህዝቢ ትግራይ ዝሓተሉ ሲኢኑ ዘርከበ ወይ ከዓ እዞም ብደብረፅዮን ዝምርሑ ህወሓትን ጀነራላቶምን ድላዮም ዝገብርዎ ህዝቢ እዩ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ሕግን ፍትሕን ሃለወ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብሰንኪ ዞም ንብሎም ዘለና ልኡኻት ናይ ሻዕብያ ዝኾኑ ደብረፅዮን ዝመርሑ ህወሓት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ነገራቱ ፈሪስዎ ኣሎ ኩሉ ነገራቱ ፈሪስዎ ኣሎ ንምእንቲ ዞም ሕጅን ትግራይ ዘፍርሱ ዘለዉ ክብል መንእሰይ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ህይወት ከፊሉ ናብዛ ሕጂ ዘለውዋ ቦታ ኣብፅሑ ተመሊሶም ከዓ እቲ ትማላ ኣብ ትግራይ ብሸውዓተ ሃገራት ዝኸውን ዝተፈፀመ ባይዘወይ ሸውዓተ ሃገራት እቲ ኩናት ስለ ዝነበረ ኢና ከምኡ ብቀዳማይ ኣብ ኮመንት ይርአ ነይረ ሸውዓተ ሃገራት ወ እቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ እኮ ፀላእቲ ትግራይ ኣይኮኑን ኣካይዶሞ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እሞ ፀላእ ትግራይ ደብረፅዮን ዝመርሑ ህወሓት እዚኦም ዝዓደምዎም እዮም ኣብቲ ዝረኣናዮ ኩናት እቲ ኩሉ ዝነበረ ናይ ፅንተትን ጀኖሳይድን ዝተፈፀመን ዝፈፀሙ ቀዳማይ ተሓታትን ቀዳማይ በዓል ዋና ናይዚ ጀኖሳይድ እዚ ደብረፅዮን ዝመርሑ ህወሓት ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ሕሰብዎ ጥርሙዝ ሲ ንሰባሪኣ ገዲፋስ ነልዓሊኣ ተሓርድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሓደ ሰብ ጥርሙዝ ናብ መሬት ደርቢዋ ተሰይራ ኢሉ ሓደ ሰብ ከዓ እንድሕሪ ኣልዒልዋ ንዑ እያ ትጎድኦ ንዑ ተሓርዶ ነቲ ዝወርወራ ወይ ነቲ ዝሰበራ ኣይትጎድኦን እያ ደብረፅዮን ዝመርሑ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ እዚኣ እዩ ዝገብሮ ዘሎ በቃ ከምዛ ጥርሙዝ ንሰባሪኣ ገዲፋ ነልዓሊኣ ተሓርድ ከማ እዩ ሕሰብዎ ንህዝቢ ትግራይ ዘፅነተ ንህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ 1.5 ሚልዮን ዘጥፈአ እዚ ሽፍታ ሻዕብያን ፋኖን እንድሕር ደኣ ኮይኖም ነዛ ኣብ በረኻታት ቆላ ተንቤንን ኣብ ሩባታት ተከዘን ዝነበረት ህወሓት ኣልዒሉ ኣድሒኑ ናብቲ ዝነበረቶ ስልጣን ዝመለሰ ከዓ ህዝቢ ትግራይ እንተ ደኣ ኮይኑ መን እንታይ ኮይና ዘላ ሕጂ ከምታ ጥርሙዝ ንሰባሪኣ ገዲፋ ነልዓሊኣ ተሓርድ ህወሓት ከዓ ንዘድሓና ገዲፋስ ንዘጥፋኣ تحبلن تدحن زلا نشعبيا تدحن لأخت شعبيا خوينا نفانو تدحن مش فانو مش شفتها وجل فانو جنبار فتيرانا إذا كنا تاتنا يتجراي نزيز مثل كاله كم زولكم لو معلت سران حموشانيو دحر عسرت مع التقاء دحر عسرت مع التقاء وسانا ناي مرز عبردي إثيوبيا وسانا ناي مرز عبردي إثيوبيا خمسين واحد كمودب سلطانو زحدو قولون أفلوتو زنفقلون مع التخوني زعلت حموشة
بدحريو خمي كوني خنرينا ودب كم زي مخان بحرداب فيدرال منقسي أسميرلو ويتسميرلو واحد نابي قصو خيريو ردتيا نابي شعبي أخويدو تخويناتيو كلها سلازي لومي أب تقراي لوما أب تقراي بسنك بعال دبرت ينزو مرحو ودب واحد تقراي ناب داقماي ناب كالي زي حوي كوينات كي تعاتو سكفتات علي كابسر مسارتو كي تتعرارق زدقم سنتات هزب تقراي مبر زملاس حتو هزب تقراي يلن عاليتاوي قجله واحد كي تحقق خابقت مريت تقراي زركب بيهراو ربحان كالي دحناتن يلن زغسك أس كوينات مبر ويكا نخوينات زتصوع قوسقوسات إنا نرأذن نجي هو واحد بخل يو إذا دبرت إن زمرح هو واحد بخل يتغرق يروزال بخل بتحرام ريت حيل تاتو نأكبه كم معالتنا معالتي عقم تاتو زيادة كل نجارات نجبري زخيزلو نحرام ريت نسراوي تحرام ريت نمفراسو قا دبرت إن زمرح هو واحد والجنرالاتهم بزح كفكرون نمن اسيات اب تحتيهم زركبت تي دي اف بفلاي تنبر تي دي اف نعو خفراروحو نتاقدم حزم زلو سراويت نعو رؤسو خدنو خفراروحو خا اب حرا مريت مليشاتات ادم رأس حمام كوينوم زلو حرا مريت كي تخدو حرا مريت مخاد جيجا يو صره تግራይ ዩ ዝብል ካብ በዓል ጀነራል ምግበይ ሃይለ ይስማዓሎ حرام ريت تخدكم كتبلعيكم بعل ودن بيتهم زاربو زلو حرام ريت قليل يكوننا خبده يو ودان طرو ابي حزولو بعقمتات خونه زيا طبق يراي ترداتنا حدا سب يسيدلي حرام ريت قليل يكوننا خبده يو ودان طروخا لوخناي ابيو قلملي زبل ستالين زبولي مثلني حرام ريت كي تخدو كليتكم او يوم كشطلكم يوم زي كل غزين سمع زلنا نايزي ددبيت ميديا هايله ديهم تلو هايله عرفاينه زيلو كانغارو ناي كندا حسبو ناتن حزب تግራይ زدحنسي انتاي نابلو نمفراسو ليتم معلتن ازو قليل خصمعكم صنحكم قليليو مليونات بريو نحرام ريت نمفراس دبرتين زمرح واحد سليع زلو معناته قال هابت حزب تግራይ زخلو خا قاب قال زمص يكونن ورقن دلايم نيرترا شطولو نيرترا غبو يرمون عبدالله متحولو نداديتات زي ناي فارماسيتات مدهانيت كله تن حزب تግራይ يغبا يزبحال ويكا كاب فيدرال منግስት ዝተረخበ حاجزات او خلو صعينهم نيرترايم زحلفو زلو حجي كابزتات كاب كل هابت تግራይ اخاخيبهم مليونات زخون نسراويت حرام ريت تግራይ نمفراس سليعم لون اكتيفيستاتهم نزن لمعات قلملز بحالا لمعات بجلده قلملز بحالا انستي نيت ورات نقل غازطنياتات كادرتات قلمله معاتيم سليعم زلو نتي حرام ريت زي مسلون مهابن من اسيك انا حزب بفلاي حزب تግራይ ቆላሕታ ከይገብር ብዛዕቡ እዝታት ዝጉስጎሰሉ ዘሎ ሰራዊት حرام ريت تግራይ ተናይ መወዳእታ ከምጻኤ ካለ ምዝ ናይ ምብራር ምክንያቱ ሞት ከምቲ ዝበልኩኹም ደብረጽዮን ዝመርሑ ህወሓት አፍሪስናየና ፈሪሲ በህዝብ ትግራይ ወን ተቀባልነት የብሉም ብጀካዞም ካደ በቃ በጀት ስለዘሎም ሰልድ ስለዘሎም ሀብት ህዝብ ትግራይ ጓሕጉሖም ኣብ ኢዶም ስለዘቀመጡ ኣብ ኢዶም ስለዝርከብ ድላይም ከምዘል ሞይቶም እናሃለው ፈሪሶም እናሃለው ዘይፈረሱ ሞይቶም እናሃለው ዘይሞቱና መሰሉም በር ወላ ሓደ ነገር ንሶኦም ዝኾነ ነገር የለን ታተሪፋ ዝነበረት ኣብ ፌደራል መንግስት ዝነበረት ርክብያ ወይ ከዓ ኣፍሉጥያ ንሳኻ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት እቲ ሓቂ ክትወፅያ ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ ማለት ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ኩናት
ናኡ ገጹ ዝኣቱ ኣይመስለን ሓንሳብን ሓዋሩን ኩናት ከይተኸፍተ ህዝቢ ትግራይ ከይጉዳእ ብውሕሉል ኣገባብ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጊ ብመሰረት ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ክውሰደሎም እንድሕር ደኣ ተቐቢልዎም ግን ሰላም ኣይህብዎን እዩ ወላ እውን ክብሪ ይረክብን እዩ ብካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕራይ ጉባኤ ግበሩ ተባሂልኩም ኣይገበርኩምን ደሓን በቃ ከም ውድብ ቀጽሉ እንድሕር ደኣ ኢልዎም ኣምሓራይ ተኽብሩ ንኣብይ ኦሮሞ ኣይኽብርዎ ንኣብይ ካልኦት ክልላት ዋላ ተዛሓመቐት በዓል ደቡብ ዝበሃላ ክልላት እውን ንሰን እውን ክብሪ ኣይህብኦን ንኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ታስጉምቲ ክወስዳ እዩ ክልምኖም ይጸኒሑ ጉባኤ ግበሩ ሕጂ ጉባኤ እንታይ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ከም ውድብ ኮንካ ተሕልፎም ነጥብታት ኣለዉ ንሱ ከዓ ብመልክዕ ትግራይ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ከምተን ኩለን ክልላት እቲ ኣብቲ ጉባኤ ዝሓልፍ ነጥብታት መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ይመምዮ እዩ ዚአን ዕሪወን ዚአን ቅቡላት ኣይኮነን ኣብዚአን ንሰማዕ ኢና ኣብዚአን ኣይንሰማዕና ተባሂሉ ካብ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ምላሽን ኣልቷን ኣወንታን ይወሃበካ እዩ ስለዚ እዚኣ ኣይገበርዋን በዓል ደብረጽዮን ዝመርሑ ህወሓት ኣብ መፈንቅለ መንግስቲ ኣብ ንብረት ምዕፃው ኣብ ንብረት ናይ መንግስቲ ምህጋር ኣብ ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ምጉሕጓሕ ኣብዚኦም ተጸሚዶም ነይሮም ኣብ ስልጣኖም ስለዚ ኩሉ እቲ ዝደለይዎ ገይሮሞ ንምእንቲ ዕብየት ትግራይ ንምእንቲ ድሕነት ትግራይ ክብል ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ስቆይሉ ተፈንቂልሎ ምክንያቱ ከም ህወሓት ከም በዓል ደብረጽዮን ዝመርሖ ህወሓት ከም በዓል ኣለም ገብረዋህድ ከም በዓል መንጀሪኖ ከም በዓል ጌታቸው ኣሰፋ እንተ ዝኸውን ፕሬዝደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ መዓት ደጋፊ መዓት ሰራዊት መዓት ሓይሊ መዓት ሞራል መዓት ኩል ነገር ነይርዎ ንትግራይ ሓውም መለሰላ ነዞም ንብሎም ዘለና ጉጅለታት ከዓ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ድዩ ንበይኑ ኮይኑ ድዩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ መእቶም ግን ኩናት በቃ ኣብ ግዜ ስልጣነይ ሓደ ሰብ ክመውት የብሉን ኣብ ትግራይ ካብ ዝብል እምነት ትግራይ ብሰንከይ ናብ ዘይሓዊ ጦርነት ናብ ዘይሓዊ ኩናት ክትኣቱ የብላን ካብ ዝብል ስልጣኑ እንዳርአየ እንዳሰምዐ ምስ ሓይሉ እናሃለወ ተመንጢሉ ጌታቸው ረዳ ኣይኮነን ስልጣኑ ተመንጢሉ ህዝቢ ትግራይ ስልጣኑ ተመንጢሉ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሓሳብ ናይ ጌታቸው ረዳ ዳ ይኹን ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ሱቕ ዝበለ ግን ስልጣኑ መፈንቅለ መንግስቲ ዝተገበረሉ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ነዚ ስዒቡ ሓድሽ ውድብ በዓል ጌታቸው ዝመርሕዎ ጻድቃን እውን ህልዎ እዩ ፕሮፌሰር ክንደያ ዛከርያ ኢብራሂም ገለገለ ዘለዎም ኣብቲ ውድብ ዝነበሩን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ዝነጥፉ ዝነበሩን ክኢላታት ናይ ፖለቲካን ምሁራት ኣካላትን ዲፕሎማትን ዝርከብዎ ሓድሽ ውድብ ይመጽእ ኣሎ እዚ ከዓ ድሕሪ ውሳነ ናይ በዓል ደብረጽዮን ከም ውድብ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዘገልግል ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሓሳብ ሒዙ ቅቡልነት ተቐባልነት ካብ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ ካብ ዝመረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ተቐባልነት ክህልዎ ልዑል ተስፋታት ኣሎ تا حبريتا زلاتني بጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ህወሓት በሓድሽ ሰልፊ ይመጽእ ምህላው ተገሊጹ ሎ ፍርቅ ዘመን ካብ ዘውፅረ ዓማጺ ህወሓት ዝተመቕለ በጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፊ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውዳበ ሒዚ ይቀላቀል ከም ዘሎ ሓደ ካብቶም መራሕቲ እቲ ውዳበ ሓቢሩሎ እቲ ሓድሽ ኣብ መስርሕ ምዝገባ ዝርከብ ፖለቲካዊ ውዳበ ሊበራል ዲሞክራሲ ከም ስነ ሓሳብ ዝኽተል ኮይኑ ትግራይ ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝብል ኣማራጺ ሽም ሒዙ ይመጽእ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሎ كم حبريت حدا كابل علوت مراحت نايزي بيجيتاچو ردا زمراح وحد اتي شم غنا بتوم نتودابه زنقدنا بوليتيكنياتات كم مراز توهبن بر كاب هاغراو بورد مرز ايتوبيا حقاو افلطو مسرخبنا كن اب غباي اقريبنا كم حايشون زخيل يخبل يو زرد بسنك دبرصين زمرحو جلاوي عماص وحد اب كلته تمقيلو نبعلو كاسس صلح وحد موداتا دما مفنقله منግስት بمبار نتግራይ ዝህውኽን ዘጸልምትን ዘሎ ናይ ደብረጽዮንን መንጀሪንን ህወሓት በቲ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘቐመጦ ናይ ግዜ ገደብ ተሳኒዩ ጉባኤ ከካይድ ብዘይምኽኣሉ ካብ መዝገብ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ናይ ምስራዝ ተኽእሉ ልዑል ኮይኑሎም
أتي ناي مسراز حرقا قتيمو زلو بأن دبرتين قبر مكايل زمرح عما تصير بريتوريا هو حد كم حدا من قستي إثيوبيا تزاتي وعل بريتوريا زفرما ودب بتب برد مرت إثيوبيا تمحيشو زوز عواج كم بحدش كمزقب قناع يكونن كبل لمنجست فيدرال كنكف كم سنة حاز فلاتيز بعد دبرتين زلو شفت ناي لوخ شعبيا زخونه هو حاتيو حجد ما بشفتها شعبيا تعاسيبون هزب تجراي عب مزناتن سلام تجراين إثيوبيان عب مزرق زرع على تراز اللي هو خوينو يركبالو زبدة برزين بعال منجرينو جيتاچو أسفاز مرح هو حات مسراز هو حات زشاقلهم بجيتاچو رداز مرحو أبلات معكلاي كوميته هو حات قدم حيدة سومنات عبدو طوى مجلسي مستي زكاسس هو زلو كفال هو حات حبيرم قبايا كايدو كمزدليو قليزم كوانت نبرو بعال دبرتين زمرح زي لوخنا شعبيا زخونه هو حات جن زرخبو وتاو ملسخ خمزي اللي مزقلتو حدا خابل علوت نايت بيجيتاچو ردا زمرح هو حات كم زقلتو دما حقاونت هو حات سلازبقع علامه هو حات كنعو تولو زخلنا حدش ودابه خن مسرت تجديدنا لنا بمبال حق دنبن بروجراماتن تي كمسرتو زحسبو زلو تግራይ ليبرال ديموكراتيك بارتي اصافيفهم ናይ ድጋፍ ፌርማ ኣብ ምትእኻብ ከም ዘለው ገሊጹሎ እንተኾነ እቲ ረቋሒታት ዛጊድ ስለ ዘይተማልአ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘቕረብዎ ዕላዊ ሕቶ የለን እቲ ቦርድ ብዛዕባ እቲ ዘካይድዎ ዘለው ናይ መሰረታ ምንቅስቃስ ግን ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ይገልጽ እዩ እቲ ኣብ መስርሕ ምስረታ ዝርከብ ውድብ ክልላዊ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐስ እዩ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርታ ግንቦት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንምክያድ ዘኽእሎ ቅድመ ኣፍልጦ ክረክብ ተጽቢት ይግበር ንትግራይ ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝምስርቱ ዘለው ፖለቲከኛታት ካብ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ክሳዕ ኣባል ፖሊት ቢሮ ህወሓት ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኣቶ በየነ ምክሩ ከም ዝርከቦ ተሓበሬታ ነፂርሎም እቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሰልፊ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ሓደ ዓመት ዕድመ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሕጋዊ ክልላዊ መንግስቲ ንምቋም ኣብ ዝካየድ መረፃ ዕላማታቱ መደባትን ንህዝቢ ትግራይ ኣላልዩ ንኽምረፅ ከም ዝሰርሕ ሓደ ካብ ቀንዲ አንቀሳቀስቲ ትውድብ ሓቢሩሎ ትግራይ ኣብ ክልል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኮይና ነጽነታ ዝሓለወት ክልላዊ መንግስቲ ክትከውን ከም ዝሰርሕን ካብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣፍልጦ ምስ ረኸበ ግን ካብ ሃብታም ነጋዳይ ክሳዕ ሸቃላይን ምሁር ክፍልን ከም ዝጽምበርዎ ገሊጹሎ ካብቶም ቀንዲ መሰረት ዝውዳበ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወትን ቅድሚ ሂደት ሰሙናት በቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሚኒስተር ዲኤታን ስልጣን ከም ዝተዋሃቦም ዝዝከር እዩ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ጉባኤ ኣካይዱ እኳ እንተነበረ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ግን ስለዘይተቐበሎ ክደግሞ ሓቲትዎ እዩ እዚ ደብረጽዮን ዝመርሖ ዓማፅን ቤተሰባውን ግጅለ ህወሓት ግን ከም በሓድሽ ኣይምዝገብን ብዝብል ነፂግዎ እዩ እቲ ቦርድ ንኣፍልጦ ህወሓት ዝኸልእ እንተኮይኑ ግን ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ዝብል ፈኸራ ትዕቢትን ሓዊሱ ምላሽ ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ መወዳእታ ራእይዋ ኣብ ታፈኪርዋ ዘሎ ኣነ ሕጋዊ ሰብነተይ እንድሕር ደኣ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ እዚ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይቕበለኒ ኮይኑ ወይ ዝቕምጥጦ እንተደኣ ኮይኑ ክንረአይና ኢሎ ኣብ ድሕሪኡ ሽፍታ ሻዕብያ ዘላ ስለዚ ትግራይ ከም ናይ ትማሊ መዕንደሪ ናይዞም ጉጅለታትን መናሃርያ ኩናትን ከይትኸውን ዓብ ስክፍታታት ኣሎ ኣብይ ኣብዘን ዕለት 5 ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘቕርበን ሓሳባት ድሕሪ ግንቦት 5 ማለት እዩ ክልተ ኣማራፅታት ኣለዎ እየን ክልተ ተቐዳመይቲ ንህወሓትን ሻዕብያን ብሓባር ኮይኖም ንምግጣም ዓቕሚ የብለይን ኢሉ እንተኣሚኑ ሕጋዊ ኣፍልጦ ህወሓት መሃብን ምስ ደገፍቱን ተቃወምቲ ህወሓት ምቁራፅ እዩ ካልኣይቲ ዓቕሚ ኣለኒ ኢሉ እንተኣሚኑ ድማ መራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን ብምጥፋእ ስልጣን የደልድል ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምጥቃም ዕድሉ ወይ ዕድላ የስፍሕ ምስ ደገፍቱን ተቃወምቲ ህወሓት ድማ بسلامناو منجدي ينبر زي بتعمي كبار وسانة تمثل
ببزح نجار توتير زلوا فيدرال منجست دحرقون بات حمش دخلت شحن عسر شوعة حبيرنا كنرينا مالتي عب بقى خلت عدل يزلون عبي على تحمشه حاليا كوسني مالتي قالت ناي اموداتات ناي حرامرت السراويت حيل تاتو تاخخيبي زلو دحر توسنه غزي مزناي مرص ابورد ኢትዮጵያ ዝውስኖ ውሳነ ንህወሓት ዝምልከት ገለመለ ብዙሕ ነገራት ብድሕሪኡ ዝኾነ ሓድሽ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ በቃ ኣብ ምድላው እዩ ዘሎ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ዝዓለት ምሻዕብያ ኮይና ዘይተደለየ ደብረፅን ዝመርሐ ህወሓት ማለት እዩ ዘይተደለየ ኮይናት ክትህሉ ስለትኽእል ኩሉ ዓይነት ምድላው እዩ በቃ ንሕና تصلعينا ويكأن حزبنا عب سلمات زنبر زلو دبرتين زمرح واحد ولا رأي خنبر جوح يزنعو وعل بريتوريا عب تجراي كم زي تكبر حزب تجراي كاب وعل بريتوريا كم زباكر تتكامنت وعل بريتوريا نحزب تجراي كم زي ربح زجبر زلو خاشف تشعبي أصل زخونه نعون يزبل زلو حرام ريت تجراي نعون لذي زيا دحري على تحمش خنريانا نايلوم معنت مدبي ازي مسل كبرات تخاتلتي فيديو تي في ابناي صباح مدبنا كساب نراخب كابل بحساب سلازم سنا قبل بيزا مسجن سلام